Oke, kita mulai aja ya. Hai, minasan, konnichiwa かなこれは。konnichiwa でね。konnichiwa で使いましょう。konnichiwa. Konnichiwa Sensei. Hai, konnichiwa. Oke, minasan. Jadi hari ini saya ingin memperkenalkan salah satu siswa yang ikut kelas interview ya. Jadi ini adalah sesi yang kelima ya, mungkin yang terakhir ya. Mungkin besok Nadisang akan ikut interview. Jadi kita akan sedikit latihan ya, atau sambil share apa namanya itu tata cara interview. Karena saya anggap Nadisang ini bagus banget ya untuk penyampaiannya dan smile-nya sangat banyak sekali dan mungkin full smile ya dari awal sampai akhir itu smile-nya terus ya. Oke, jadi kenalan dulu sama Nadisang. Hai, Nadisang, konnichiwa. Sashiburi desu janai ne. Sashiburi janai ne. Kino mo atta yo ne. Hai, konnichiwa. Hai Konnichiwa Sensei. Hai, silakan perkenalkan dirinya sebentar. Yang gampang aja, perkenalkan nama dan asal gitu. Asal mungkin nggak perlu perkenalkan namanya saja. Hai. Watashi wa Nadifa desu. Hai, Nadi-san, 今日もよろしくお願いします。Hai. Dozo yoroshiku onegai itasimasu. Oke, jadi tenang aja, santai aja, nggak perlu terlalu kinco. Jadi kita latihan ya. Jadi kita akan langsung saja, kita anggap ini adalah memang benar-benar interview. Jadi tolong serius deh. Hai Sensei. Hai, hajimemasu. Anggap saya orang Jepang ya. Walaupun kalau dari tampang nggak mirip-mirip amat sama orang Jepang ya. Bahkan sama sekali nggak mirip ya. Oke, kalau hapu mungkin ya. Hapu tahu nggak hapu itu apa? Kalau hapu itu adalah blasteran ya. Amerika sama Jepang kayak saya dah jadinya. Oke, nggak usah dibahas. Hai, Mas. Dewa, kita soku hajimemasu. Jadi kita langsung saja mulai latihannya. Hajimemashite, Tanaka to mochimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai itasimasu. はい、まず、自己紹介からお願いします。どうぞ。Hai. Hai. はじめまして。Dozo Sensei. はい。 緊張. 緊張だね、これ。はい、じゃあ、tarik napas dulu, santai aja. はい、どうぞ。Hai. Eh, Jika sokai o. Pertamanya apa ya? Aduh, Sensei. Benar-benar緊張. はい、はい、tarik napas dulu, ingat-ingat yang kemarin. はい。1, 2, 3. はい。Hai. Domo arigatou gozaimasu. Sacho sama. Konnichiwa. こんにちは。 Jika sokai o sasete itadakimasu. Hajimemashite. Watashi no namae wa Nadifa Feburianti tomoshimasu. Nadifa to yobarete imasu. Indonesia no Nishi Jawa no Karawang karamaerimashita. Toshi wa 23 sai desu. Kazoku wa 4人います。父と母と妹と私です。趣味は泳ぐことです。身長は163センチメートルです。体重は50キログラムです。日本へ行く目的は日本人の仕事し方や日本の技術や文化などを学びたいです。特に日本のキノコについて深く学びたいです。それからインドネシアへ帰った後で日本で学んだことを活かしながら小さなキノコの会社を作りたいです。ですからぜひ私にチャンスをください。今回の面接に参加させていただいてどうもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。次はですね、なぜ、日本で働きたいですか？あと、日本で働きたい理由ですね。目的ですね。教えてください。はい、日本人の仕事し方や日本の技術や
文化などを学びたいです。特に日本のキノコについて深く学びたいです。はい、以上です。はい、わかりました。その後ね、もし日本で働くことになったら、どのぐらい日本で働きたいですか？まず3年間働きたいですが、チャンスがあれば5年間以上でも大丈夫です。はい、以上です。あ、わかりました。それはいいですね。で、あとはですね、ナディさんはどうして、農業の仕事をやりたいですか？はい、農業にすごく興味があるからです。それで日本の農業を深く勉強したくて、特に日本のキノコについて深く学びたいです。はい、以上です。あ、そうですか。じゃあ、農業にすごく興味がありますね。では、仕事の経験、農業の、仕事したことがありますか？仕事の経験ですね。教えてはい、あください。ります。はい。仕事の経験はミレニアルの農家で1年間くらい働きました。毎日仕事は観葉植物を工作から販売までしていました。はい、以上です。あ、そうですか。その仕事はどうですか？楽しかったですか？Apakah pekerjaannya menyenangkan? 楽しかったですか？はい、面白いです。あ、面白かったんですね。はい。じゃあ次行きますね。あなたはどうして私の会社で働きたいですか？はい、この会社でいろいろなキノコを作っているから、社長様の会社に入っていろいろなキノコについて勉強したいです。はい、以上です。あ、わかりました。ぜひたくさん勉強してください。で、あとはですね、なりさんの長所を教えてください。はい、長所は何ですか？長所。はい。はい。私の長所は我慢強くて簡単に諦めない人です。例えば、勉強の時わからないことがあれば、まず質問して何回も練習してだんだん上手になります。はい、以上です。あ、なるほど。そして、短所も教えてください。短所ね。はい。はい。はい。私の短所は仕事の時完璧すぎます。ですから、時々仕事が遅くなります。でも、今から仕事の前に仕事の順番を確認して、ちゃんと仕事をやります。はい、以上です。あ、わかりました。で、次は、もしね、日本で仕事をして、その後、インドネシアに帰ります。で、帰った後、何をしたいですか？インドネシアに帰ってから何をしたいですか？Apa yang ingin dikerjakan ketika pulang dari Jepang ya, anggap sudah bekerja terus pulang ke Indonesia, itu apa yang ingin dilakukan? はい、インドネシアへ帰った後で、日本すみません、もう一度言います。はい。インドネシアへ帰った後で、日本で学んだことを活かしながら小さなキノコの会社を作りたいです。はい、以上です。おー、いいですね。はい、それはぜひ、作ってくださいね。あとは、何か会社の方ですね。会社の方に聞きたいことがあれば、どうぞ聞いてください。うん、聞きたいことがあれば、聞きたいことを理解者に聞きたい。わかります？Yang ingin う ditanyakan ん、ke perusahaan? はい、はい、どうぞ。社長の会社に入った
Toki, saiso wa, すみません、もう一度言います。はい、いいですよ。社長の会社に入って、時、最初は誰か教えてくれますか？はい。履いたときね。履いたときはないです。履いたとき。誰か、はい。そうですね。最初は、なりさん、一緒に、日本人と一緒に仕事します。教えるのは、その日本人ですね。わかりまはい、わすか？かりました。はい。あともう一つですね、聞きますけど、仕事をするときに、断食は基本的にはダメです。それは大丈夫ですか？はい、大丈夫です。それはい。から会社のルール、従います。はい、以上です。わかりました。もう一つですね。断食ありますよね。断食。わかります？はい。はい、断食もですね、仕事の間、仕事の時、やってはいけません。それも大丈夫ですか？はい、大丈夫です。会社のルールを従います。はい。あとはですね、農業の仕事は、えっと、大変です。暑い時はとても暑い。で、雨の時でも仕事をする。で、冬はとても寒いの中で、寒い中仕事するんですけど、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。それから、頑張ります。わかりました。はい。じゃあ、面接はこれで終わりますけど、大丈夫ですか？聞きたいことは。Jadi mensesnya sampai sini kelar. Apakah ada yang mau ditanyain lagi? Gitu. すみません。はい。以上です。以上です。大丈夫ですね。はい。わかりました。Oke, main test mauこれですごく良かったと思います。Jadi saya pikir ini udah bagus banget ya. Sekarang cuma tergantung nasibnya Nadisa. Cuma nanti yang perlu diatasin sedikit adalah nervousnya, rasa kinconya, rasa groginya ini yang perlu diperhatikan, ya. Jadi karena sudah nervous pasti akan ngeblank. Jadi untuk besok, karena ada interviewnya besok, itu tolong dilatih lagi untuk apa namanya itu tata cara mensetsu, tata cara menjawab, tata cara jiko shokai dan sebagainya itu biar benar-benar hafal sekali. Nah, kemudian ketika mau interview, tarik napas dulu ya. Kendalikan emosinya, kendalikan rasa nervousnya. Mungkin sensei ngomong seperti ini gampang, tapi untuk menerapkannya agak sedikit susah, tapi bisa dicoba. Mudah-mudahan bisa mengurangi rasa nervous dan rasa apa namanya doki-dokinya. Daijoubu desu ka? はい。Pokoknya asta ganbatte kudasai, lakukan yang terbaik, jangan terlalu berharap saya harus lulus dan sebagainya. Pokoknya lakukan yang terbaik dulu. Mudah-mudahan berjodoh dengan perusahaan yang akan interview besok. Amin. Hai. Kata doanya ya, Sensei. Siap, pasti didoain siswanya, masa nggak didoain ya. Semoga diterima dan kalau memang sudah diterima ya syukurin dan tetap rajin belajar bahasa Jepang dan tentunya nanti ketika di Jepang itu silakan ikuti aturan-aturan yang ada di Jepang. Itu akan membuat Nadisa akan lebih nyaman untuk tinggal ataupun melewati masa kontrak selama di Jepang. Hai. はい、わかりました。最後でまた、ナディさんに聞きたいんですけど、apakah ada kekhawatiran mungkin untuk besok atau untuk setelah di Jepangnya mungkin? Hmm, Nah, ya, kalau kalau silakan. untuk besok mungkin ininya Sensei, Mhm, kalau kalau misalkan ditanya terus rada apa ya, kayak mikir dulu gitu. mhm. Tapi misalkan jawaban tuh tahu, jawaban ini tuh maksudnya ke arah sini loh gitu. Mhm. Cuman pas ada pertanyaan tuh kadang suka bingung gitu Sensei. Bener nggak ya gitu ya? Rasa ragu lah ya. Iya, tapi kalau udah misalkan udah ditranslate, oh ini arah ke sini, oh berarti jawabannya ini gitu. Mhm, mhm, mhm. Jadi kalau misalkan benar-benar belum yakin dengan pertanyaan itu, dengan arti pertanyaan itu, mungkin Indonesia go de onegai shimasu. Itu misalkan. Suyaku onegai shimasu. Suyaku itu terjemahannya. Tolong diterjemahkan. Suyaku onegai shimasu. Suyaku.
Suyaku ya. TSU-nya dipakai ya. TSU double U tambahkan yaku. Suyaku onegai shimasu. Pakai sumimasen dulu ya, Sensei ya? Sumimasen. Suyaku onegai shimasu. Jadi kalau misalkan ada pendamping orang Indonesia atau penerjemah di situ, dia akan paham. Oh ya, dia butuh bantuan gitu. Hai Sensei, wakarimashita. Itu juga perlu dipegang. Pokoknya jangan sekali-sekali merasa itu apa, kalau misalkan kita belum yakin, tolong ditanyain aja biar nggak salah menjawab nanti. Kalau salah menjawab berarti nanti nilainya juga akan turun. Hai, kemudian kepercayaan diri ya. Selebihnya kembali ke nasibnya Nadisang. Karena sampai saat ini pengalaman Sensei untuk menghandle interview, ada yang bahasa Jepangnya bagus banget tapi nggak lulus, malah yang dipilih adalah yang bahasanya jelek. Entah apa kriteria mereka. Tapi kalau saya melihat kalau Nadisang untuk saat ini semoga lulus gitu ya. Amin, Sensei. Mm-mm. Tapi Amin, jangan amin, terlalu amin. berharap juga, yang penting seperti saya bilang tadi, lakukan yang terbaik. Sorry kana? Atau daijoubu kana? Hai, daijoubu. Hai. Pesan saya terakhir adalah gambatte kudasai. Semoga lulus. Amin. そうですね。Amin. 頑張ってください。